Ginti ka nga na an artificial insemination o EI para 92 nga mga karabaw sa syudad ng Borongan dida Nobyembre 24. An pita din kapartehan lokal nga programahan City Agriculturist Office nga gintatawag nga Genetics Accession and Transfer of Amended Stocks o GATAS program. Panuyo hini nga programa nga makapaghatag in fresh milk ka mga feeding program han syudad, sugad man nga makpakusog ang pakabuhi ngan kita han mga karabaw farmers. Sumalakan City Agriculturist Macario Gabornes Jr. an artificial insemination amo ang tawag ang teknolohiya nga ginagamit yana kundiin ang similya nga ginagamit para igseminita ha mga native nga babae nga karabaw inti kang hadikalidad nga lahi han water buffalo han Philippine Carabao Center. Dugang paniya ginpapadako ang native karabaw kay iton mga water buffalo in haros naabotin 50% ang kadako kumpara ha lokal nga karabaw. Amo ini nga ginpapaupay an Era Genetics pinaagihan EI gamit an mas maupay nga kalidadhin buffalo para magresulta hin dako nga lawas ngan base mas damo iton ma-produce nga produkto ha panahon han paggatas. Ginbuhat ang aktibidad ha magkalain-lain nga barangay sa syudad ng Borongan ha pangungunahan Philippine Carabao Center Visayas State University kaupod ang Provincial Veterinary Office ngan City Agriculturist Office. Tika nga syudad han Borongan na Mailing Katubay, Eastern Samar News Service.